तमाम मशरानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे जो जिला ईस्ट की हमारी इलेक्शन कमीशन की जो चेयरमैन है नूरुल्लाह हसन भाई, उमर बादशाह भाई। शुक्रिया अदा करो। अब मैं बाकायदा यूसी5 के सदर इस्लाम जान बेटनी साहब और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी राशिद खान को दरखास्त करता हूँ कि वो आ गए। डॉक्टर राशिद खान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सब जितने भी हमारे खंडान में भाई दोस्त बुजुर्ग छोटे बड़े सीनियर जूनियर जितने भी भाई बैठा हुआ अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद एक पश्तो में मैं शेर गाऊंगा। Wasima! Oh Wasima! Wasima! بخير بخير سن ये बढ़ गया brava roba de tiro de claves mobile roba de tiro. Oxe Ivani buga que brava da تعالوا جربه هيك بوليس زيادة इसके अंदर भाई रखते संगे यार जाना शायद जोड़ी दी पक टेम पे هذا يا خذيته وقول يا طول خلصنا بلا خلينا
مرګره نورالله چکزی او خصوصا کسید ولی مسعودیات نه کدا به ډیره کمی وي چې ولې په مسعودو کې مونږ اول دوه کسان په دې پارټۍ کې انټر شوي نن الحمدلله د هغې بنیاد د هغې دومره ونې کړي دي چې وګورئ محفل ته ډک رښتیا خبره خدا ده چې نن زه دومره زیات د خپلو ملګرو نه د خپلو د سوراب ګوړ د عوامي نیشنل پارټۍ که عهدیداران دي که ذمهداران دي که همدرد دي دومره زیات یې مطمئن کړی یم چې نن زه په تاسو باندې په هر ځای کې فخر کولی شم او د دې ستاینه زه تاسو ته درکوم چې تاسو د دې فخر قابل یاستئ او تاسو د دې لایق یاستئ تاسو ته پکار ده چې زه تاسو ته درکوم ولې چې کوم ټیم کوم ملګري په سوراب ګوډ کې زما سره په ملګرتیا کې د دې پلیټفارم نه ولاړ دي د دې تحریک نه نو هغه د ډېر وخت نه د مونږ سره را روان دي یقیني چې ډېر خلک اخوا دېخوا شو ډېر خلک یو بل تنظیمونه ته لاړل خو چې کوم د ایم پي د ما هغه ملګري چې د ما وزرې وې نن هم د مونږ سره ولاړې دي نن هم په خپل ځای دي نن هم ستاسو په مخامخ هم ناست دي په سټیج هم ناست دي او تاسو ته په هغې باندې زه سلام کوم فخر کوم آباد خوشحال ساتي یو جهان مننه ډېره بهتري कि लोग कहते थे जवानी से पार्टी स्वराज बोर्ड में कमजोर हो गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये महफिल में देख रहा हूँ इसने ये साबित कर दिया कि किसी इख्तिलाफ न कोई इख्तिलाफ है न कुछ है आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि 12वीं रजामंदी से 5 यूसीज के तंजीम मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुश्मनों के मुखालिफों के नींद भी हराम होंगे कि अवामी पार्टी एक दोबारा फिर स्वराज बोर्ड में उभर गई और ये मेरा दिल का अरमान भी था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल का अरमान पूरा हो गया बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और आज हमारी इंटर पार्टी इलेक्शन थी आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है 3 महीने बाद हमारे जनरल इलेक्शन आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला वो जो दीवानों के ख्वाब देखते थे कि अवामी पार्टी को बिठा देंगे ना पहले मिटा सके ना अब मिटा सकेंगे और एक पावर और एक सरप्राइज
बंद के लिए अवामी नेशनल पार्टी उतरेगी। आप लोग खुद गवाह हैं। आज के एक सिर्फ टाउन का प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे शमूलियत भी इख्तियार की अवामी नेशनल पार्टी में, और यहाँ पे तंजीमी वर्कर भी मौजूद हैं। हम यकीन दहानी कराते हैं कि कौमी सियासत में इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी का हिस्सा पहले भी था और अब भी रहेगा, और इंशाल्लाह ये हम साबित करेंगे, खिदमत से साबित करेंगे कि ये अवामी नेशनल पार्टी आने वाले दौर में आपको एक सरप्राइज देगी। बहुत शुक्रिया सर। दूसरे से बात कर ले। हाँ भाई को बुला। सरदार साहब तो सदारत हुआ दादा सेक्रेटरी साहब जरा सा गावन से जरा लगा गावन से गावन से कानूर जाने रुका
अलग